پاکستان ترقی و خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ جلد ہی لاکھوں بے روزگار پاکستانیوں کو نوکریاں بھی دی جائیں گی، یہ کہنا ہے چیئرمین اینٹی نارکوٹکس پنجاب چودھری محمد رمضان کا، جو گلاسکو میں میٹ دی پریس سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلاسکو سے شاہد میر۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام گلاسکو کے مقامی ہوٹل میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب کے بھائی چیئرمین اینٹی نارکوٹکس پنجاب چودھری محمد رمضان نے خصوصی شرکت کی۔ چودھری محمد رمضان نے اپنے خطاب میں کہا، اوورسیز پاکستانی پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہیں اور موجودہ حکومت میں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، او پی ایف دن رات اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہے۔ قبضہ کلچر کو تقریباً ختم کر دیا ہے۔ جائیدادوں پر قبضوں پر اب ملزموں اور مجرموں کے خلاف فوراً سخت کارروائی کی جاتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد خریدتے، بیچتے اور کرائے پر دیتے ہوئے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ چودھری محمد رمضان نے مزید کہا، پاکستان ڈیفالٹر کے قریب تھا، لیکن کپتان کی انتھک محنت اور ایماندارانہ قیادت کی وجہ سے اب حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ عمران خان نے کرونا وائرس کی وبا کو جس طرح ڈیل کیا، آج دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ پاکستانی حالات جو آج کل ہیں اس کے بارے میں انہوں نے اپنے جو بھی اوورسیز پاکستانی کے پرابلم ہیں مجھے بتائے، اور میں نے انہیں یہ یقین دہانی دلائی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو او پی سی، ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، وہ بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہے، اور یہاں اگر انہیں کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلے ہوں اوورسیز کے ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم ان کے جتنے بھی ایشو ہوں گے ان کو بہت اچھے طریقے سے حل کریں گے اور حل ہو بھی رہے ہیں۔ پریس کلب کے عہدیداران نے مطالبہ کیا کہ حکومت پاکستان پی آئی اے کی اسکاٹ لینڈ سے براہ راست پروازوں کو دوبارہ بحال کرے اور نادرا آفس کو گلاسکو میں پھر سے بحال کیا جائے، جس پر چودھری محمد رمضان نے کہا کہ وہ یہ دونوں مطالبے گورنر پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے جو اسکاٹ لینڈ کی سیاست ہے اس میں، اور اب خصوصی طور پہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں ان کی بڑی جو ہے تعاون ہے ان کا۔ یہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ جو مسائل ہیں اس کو یہ وہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس کو وہاں پر جا کر یہ حل کرتے ہیں۔ ابھی بھی جو یہاں پہ کمیونٹی کے جو بڑے مسئلے ہیں وہ ان کے علم میں لائے گئے ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جو فائز کا مسئلہ ہے اور نادرا کا مسئلہ ہے اس کو یہ وہاں پر انشاءاللہ حل کریں گے۔ ہماری بیٹھک کا خاصا ہے کہ سب سے بڑا جو اہم مقصد ہے وہ ایک تو کمیونٹی کو اکٹھا کرنا، دوسرا یہ کہ کمیونٹی میں جن لوگوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، کمیونٹی کے لیے جن کی خدمات ہے ان کو سراہنے کے لیے، ان کو اپریسیشن کے لیے ہم گائے بگائے جو ہے ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم نے چودھری رمضان صاحب کی بڑی خدمات ہے کمیونٹی کے لیے، پاکستان کے لیے جو بھی فنڈنگ یا جو بھی معاملات ہیں اس میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور ہم ہمارے لیے پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان اسکاٹش پریس کلب کی طرف سے چودھری رمضان کو عوامی خدمات پر انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ امریکی مسلم تنظیم اکنا ریلیف کی جانب سے ریاست لوزانیہ میں طوفان کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تنظیم کے کارکن متاثرہ علاقے میں شہریوں کو خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات کے لیے دیکھیے خرم شہزاد کی رپورٹ۔ 3 ہفتے پہلے امریکی ریاست لوزیانہ میں شدید طوفان نے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ تباہ حال شہریوں کی مدد کے لیے امریکی مسلم تنظیم اکنا ریلیف فوراً میدان میں آ گئی۔ اس کے رضاکاروں نے مصیبت زدہ علاقوں میں پہنچ کر شہریوں کی امداد کا کام شروع کر دیا۔ تنظیم کے کارکن 3 ہفتے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اکنا ریلیف کے رضاکار مختلف ریاستوں سے پہنچ کر مقامی مسلم آبادی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ کہیں تعمیرات جاری ہیں تو کہیں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب طوفان سے متاثرہ افراد کو بلا رنگ و نسل راشن، گرم کھانا اور دیگر اشیاء ضروریہ بلا معاوضہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اکنا ریلیف کے چیف آپریٹنگ آفیسر عبدالرؤف خان کا کہنا ہے کہ ہمارے رضاکار طوفان کے فوراً بعد پہنچ کر آج تک کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اس بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہیں، اس بلڈنگ کی چھت بھی بالکل غائب ہو چکی ہے، اس کی دیواریں بھی غائب ہو چکی ہیں، اور بالکل سامنے سے ایسا یہ حال ہے، اور ایسے یہاں ہزاروں گھر اور ایسی ہزاروں بلڈنگیں موجود ہیں، اور ہم ہمیشہ جب کسی ڈیزاسٹر رسپونڈ کرتے ہیں تو ہم آ کے 1 ہفتہ 1 دن کے لیے نہیں آتے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اتنا کام کر سکیں کہ ہم جو ہماری ذمہ داری ہیں ایز اے مسلمان، ہم ایک ایز اے کنٹریبیوٹر لوگوں کو، کمیونٹی کو دکھا سکیں، ناٹ ایز اے کنزیومر۔
गुज़श्ता दिनों लुधियाना के 2 शहर चार्ल्स और सल्फर में मुकामी चर्च के साथ मिलकर ताज़ा राशन तकसीम किया गया। इकना के साथ पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना भी फलाही सरगर्मियों में मसरूफ है। डॉक्टर्स की जानिब से हेल्थ क्लिनिक का एहतमाम किया गया है, जिसमें इलाके के मुकामी पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स ने शिरकत की और मुतासरीन को मुफ्त मुआयने के साथ अद्वियात भी फराहम की। डॉक्टर्स का कहना था वो मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इकना रिलीफ यूएसए और अपना वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये 2-2.5 हफ्ते से ये लोग डैलस से यहाँ पे आके इन्होंने ये मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें उन लोगों की जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है या मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव इनकी तरफ से है जो ये कर रहे हैं, और इन्होंने 4 दफ़ा यहाँ पे कैंप लगाया है। इकना और अपना मिल के ये काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे इंसुलिन है, मेडिकेशन सैंपल्स हैं और मेडिकेशंस है, और दूसरी फ्री सप्लाईज भी हम दे रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा टेटनस के शॉट्स दे रहे हैं और ब्लड प्रेशर शुगर चेक हो रहा है। इस मौके पर इलाके के मकीनों ने अमरीकी मुसलमानों के इस किरदार को बेहद सराहा। They were hit with Hurricane Rita before, but this is far more devastating destruction than they experienced then. We're so appreciative of ICNA coming and helping us and helping serve the community, because the community around us is generally not very wealthy and they really need help, and you are providing it. So we are so grateful. Thank you from the bottom of our hearts. मुसीबत में घिरे अमरीकी पड़ोसियों की मदद करने इकना रिलीफ के रजाकार मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचे थे, जिनका कहना था बिला रंगो नस्ल लोगों की खिदमत करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। This is the 3rd week Iqna Relief is here in Lake Charles. We have been providing free medical clinic. We're doing tetanus shots. We're doing all kind of medical need with people, those who are not able to go to doctors right now. We are providing that. We're providing hot meals, which people cannot cook because of there is no power, there is no water. So we will urge you to please, first of all, pray for us and people those who are affected by the disaster, and support us so we can help more. Iqna Relief is going to be here for the next several weeks, inshallah, that we're going to be doing a lot of groundwork, a lot more cleanup, a lot more distribution, so that the families can have something back. They can come home, they can have a clean house to come back to, and of course they can have the supplies that's necessary, that's been needed on a daily basis, that they can use on a daily basis. So we thank every one of you who are out there have donated towards the organization and all the efforts. रियासत लुधियाना के कई इलाकों में हलाकतों के साथ साथ कई इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। रियासत के अक्सर इलाकों में लोग खाने पीने और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया से अभी तक महरूम हैं। हर तरफ तबाही के आसार दिखाई देते हैं। अमरीकी रियासती इदारे भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। और कनाडा के बाद जर्मनी में भी भारतीय खुफिया इदारे की मशकूक सरगर्मियां बेनकाब हो गईं। फ्रैंकफर्ट की क्रिमिनल कोर्ट में 25 अगस्त से शुरू होने वाले जासूसी के केस की सुनवाई जारी है। भारतीय रियासती इदारे रॉ की नापसंदीदा सरगर्मियों से मुतालिक केस का फैसला अक्टूबर में आने का इम्कान है। असगर मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। भारतीय खुफिया अदारे की मशकूक सरगर्मियां यूरोप में बेनकाब। फ्रैंकफर्ट की क्रिमिनल कोर्ट में 25 अगस्त से शुरू होने वाले जासूसी के केस पर कार्रवाई। सिख तंजीमों के रहनुमा भी अदालत पहुंच गए। अदालत में भारतीय खुफिया अदारे रा के एजेंट की जासूसी के हवाले से केस जेर समात है। केस की सुनवाई के दौरान कमरे अदालत में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर भट्ट के साथ सिख वर्ल्ड पार्लियामेंट के रहनुमा गुरचरण सिंह गुराया, सोहन सिंह, लखविंदर सिंह और लाली सिंह के साथ दीगर सिख रहनुमा भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने भारतीय खुफिया अदारे रा की मशकूक सरगर्मियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਸਥਿਤ ਜੋ ਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਗਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਜੋ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਾਇਮ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰਿਪੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2015 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ कर रहा सी। उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के इख्तिताम तक केस का फैसला सुना दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय खुफिया अदारे रा को जर्मनी में जासूसी की सरगर्मियों के हवाले से मुंह की खाना पड़ेगी। इस हवाले से मुतअद्दिद गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। यूरोप में भारतीय खुफिया एजेंसी के एहलकारों की जासूसी का यह पहला वाक़या नहीं है। कई यूरोपीय ममालिक में भारतीय एजेंसी के जासूस पकड़े जा चुके हैं और नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। फ्रैंकफर्ट भारतीय एजेंसी की तरफ से जासूसी का खास मरकज बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि मगरबी जर्मनी में सिखों की बड़ी तादाद मौजूद है जो खालिस्तान तहरीक को भरपूर सपोर्ट करते हैं। शहर में 10 से 20 हजार सिख रैश पजीर है, जिसे यूरोप में मुकीम सिखों की बड़ी तादाद समझा जाता है। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। और मलेशिया का 57वां कौमी दिन दारुल हुकूमत कोलालंपुर समेत मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। 16 सितंबर 1963 को मशरकी मलेशिया की रियासतें सबा सरावक और सिंगापुर बाकायदा मलेशिया का हिस्सा बने तो फेडरेशन ऑफ मलेशिया की बाकायदा बुनियाद रखी गई। तफसीलात के लिए देखिए नुमाइंदा 92 न्यूज़ जावेदुर रहमान की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म मुहियुद्दीन यासीन के भाई तांसरी अब्दुल अजीज़ यासीन, मारूफ समाजी शख्सियत और स्कॉलर हाजी मोहम्मद गाजी बिन अब्दुल अजीज़, मशरकी मलेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदा शख्सियत मोहम्मद जाहिद खान ने कौमी दिन के हवाले से खसूसी पैगाम जारी किया। I would like to congratulate all Malaysians on the birth of Malaysia, and we would like to thank the founder of Malaysia, the first, the only Prime Minister of Federation of Malaya, Tunku Abdul Rahman, and the first Prime Minister of Malaysia. Malaysia is a great country and a unique country. It is a multiracial country, multi-purpose country, multi-languages country, multicultural country. Everything is multi in Malaysia. It is very unique and you are all very united. And we thank God that had made Malaysia a very peaceful country. And we like this peace and prosperity to continue. I mean, it's a very important day. We just had our Independence Day on the 31st of August. Now we have on the 16th of September of 1963, we called it the Malaysian Day, where the country is joining up with few more states on that year and become Malaysia. It is a very, very exciting day for us, and we thank you a lot for everybody who's praying for Malaysia, who's congratulating Malaysia. And this is important because we want to play a role in the world. We want to showcase that we can develop the country with harmonious relationships between religion, between races, and this is very important. Alhamdulillah, we have moved forward. There are problems, but still we can work together, and we thank you for all people, whether they are people from Malaysia, whether they are foreigners. Thank you for being with us, supporting us. On behalf of entire Pakistani community living in Malaysia, I would like to congratulate 57th Malaysia Day, the great nation and the leadership of our brother country, Malaysia.
Long live Malaysia-Pakistan friendship. behalf, I would like to extend warm felicitations to the people and the government of Malaysia on the occasion of Malaysia Day. Long live Malaysia, long live Pakistan-Malaysia friendship. اس موقع پر تانسرین عبد العزیز یاسین نے وزیر اعظم پاکستان اور پاکستانی عوام کو 74ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کر کے ملیشیا اور پاکستان کی عظیم دوستی کا ثبوت پیش کیا، جبکہ حاجی محمد اعظمی عبدالحمید I would like to congratulate not only my good friend Prime Minister Imran Khan, but the nation of Pakistan. I said some time ago, Imran Khan will give from God. Now we have Muhyiddin Yassin as the Prime Minister of Malaysia, and he is also a gift from God. But yet, let me just give this very important message also, that we have our brothers and sisters in Kashmir who are suffering. We really want to show and tell the world that, while we enjoy peace here, while we enjoy things that we can really support the livelihood of people, we know that the Kashmiri brothers and sisters are suffering for a very long time. And therefore, we only pray and hope, and we will be in solidarity with Kashmir people, that one day they will have this day of independence, that they